Halo friend, ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱟᱥᱟᱧ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱨᱮᱥᱤᱯᱤ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱫᱚ ᱟᱯᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱫᱮᱥᱤ ᱢᱟᱜᱩᱨ ᱢᱟছের ঝোল ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱠᱷᱨᱤ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱥᱟᱵ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ মাগুর হাঁকো মাংরি হাঁকো উनको ᱜᱮ ᱨᱟᱥᱮ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱩᱫᱩᱜ ᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟ ᱪᱚᱞᱚ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱯᱮ ᱥᱟᱵᱥক্রাইব ᱠᱟᱛᱤᱧᱟ ᱯলিᱡ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱥক্রাইব ᱛᱤᱧ ᱯᱮ ᱟᱨ ভিডিও को যদি পে কুশিয়াᱜ খান অতি অবশ্যই লাইক পে আর ভিডিও को বেশি বেশি করে শেয়ার তিᱧ ᱯᱮ কমেন্ট আইন ᱯᱮ প্রথম রে হাঁকু কুñ ভাজায়েদ কোয়া হাঁকু को ভাজা হচন তাহলে ᱧᱮᱞ ᱯᱮ হাঁকু को ভাজা হই কান তিᱧᱟ আর মাংরি হাঁকু ᱫᱚ খুবই উপকারী জিনিস কানা সে নুকু ᱫᱚ সচরাচর কিরিᱧ ᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱚᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ কিন্তু প্রচুর দাম তাও জম হয়ে গিয়ে মাঝে মধ্যে যেহেতু পুকুরি রেন খানা কো তাহলে তো ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ তার তুলনা তো বানুᱜᱼᱟ আᱹᱰᱤ টেস্টি টেস্টি দিয়ে হাঁকু को ভাজা কাতে ᱡᱷᱚᱛᱚᱧ রাকাব ᱠᱚᱣᱟ আর রুগী পক্ষে তো জম আᱹᱰᱤ ভাগিয়া সে দিয়ে ওনাগে রাসে কাতেᱧ উᱫᱩᱜ ᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱧᱮᱞ ᱯᱮ তাহলে হাঁকু को ᱡᱷᱚᱛᱚ ভাজা হই কান তিᱧᱟ দিয়ে ᱡᱷᱚᱛᱚᱧ রাকাব ᱪᱟᱵᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ দিয়ে ᱤᱱᱟᱹ ᱯᱚᱨᱮ আলু को ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ আলু ᱠᱚᱧ ᱵᱷᱟᱡᱟᱭᱟ বেশি ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ আলুᱣᱟᱜᱼᱟ যেহেতু পাতলা ঝোᱞᱟᱹᱧ ᱥᱮ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ আলুᱧ ᱮᱢ ᱮᱫᱟ আলু को ভাগে টি লাল লালিᱧ ভাজাᱭᱟ লাল লাল ভাজা হচন পুরো বার পাশ মানে বার সাইড ᱜᱮ পুরো লাল লালিᱧ ভাজা আকাদা দিয়ে ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ রাᱠᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱫᱟ ᱧᱮᱞ ᱯᱮ আর নন স্টিক রেদᱚ সুনুম ᱫᱚ বেশি ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱚᱲᱟᱭ খুব হালকা সুনুম তে যা যদি রিচ বাই জমায় হালকা তেল দিয়ে হালকা সুনুম দিয়ে উতুয়ে ওনা হয় বেশ ভাগে হয়ে গিয়া আর খুব একটা নন স্টিক তো বানি তুই গিয়া রেগুলার অভ্যাস হই কান তিᱧᱟ অ্যালুমিনিয়াম না কড়াই রে উতু ওনাতে তাড়াতাড়ি ওনা রে তুই গিয়ে কিন্তু নোয়া রে উতু গে এক পক্ষে তো ভাগিয়া মিদ পক্ষে তো দিয়ে নিতোᱜ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ পেঁয়াজ কুñ এমা পেঁয়াজ কুñ ভাজে সুনুম কাটিᱧ এমাদা সুনুম को कटी ললো হচন তি ললো কান তিᱧᱟ দিয়ে পেঁয়াজ কুñ এম ᱫᱟ পেঁয়াজ को ভাগে টিকিᱧ ভাজাᱭᱟ পেঁয়াজ को ভাজা হচন ততক্ষণ বড় এটা পেঁয়াজ को ভাজা হচন তারপরে গ্যাস মানে মিডিয়াম ফ্লেম ᱨᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱫᱟ বেশি ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ গ্যাস বাᱧ বাড়াওদা মাঝে মাঝেᱧ কম বেশিᱭᱮᱫᱟ चेदा मसे পেঁয়াজ को कटी भाजा होया मुच मुचे যেন বেরেল ভাব আলো তাহেন মা ইনকাᱧ ভাজাᱭᱟ আর অকᱚᱭ ᱠᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱤᱥᱤᱱ ᱠᱚᱯᱮ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜᱼᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱟᱹᱧ ᱯᱮ আর ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱨᱮᱥᱤᱯি ᱠᱚ ᱵᱟᱯᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱤᱥᱤᱱ ᱠᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱨᱮᱥᱤᱯি ᱯᱷᱚᱞᱳᱭ ᱯᱮ ᱧᱮᱞᱟᱯᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱜᱮ ᱤᱥᱤᱱ ᱯᱮ ᱥᱮᱬᱟ ᱫᱟᱜᱼᱟ দিয়ে পেঁয়াজ को ভাজা হই কান তিᱧᱟ দিয়ে ওনারে টমেটো কটিᱧ এম ᱫᱟ আর টমেটো को কটি ভাজা হচন তি कटी इसिन ᱧᱚᱜ হচন দিয়ে যাহা যদি মানে বেরেল মরিচ কটি ঝাল ঝাল পে কুসিয়া তাহলে নিয়ে পরেই বেরেল মরিচ এমাᱜ पे আর কটি ঝাল ᱧᱚᱜᱼᱟ যেহেতু বাñ ঝালা ᱤᱧ ᱫᱚ মিডিয়াম ᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱟᱫᱟ ᱨᱚᱥᱩᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮᱧ ᱯᱮᱥᱴ ᱠᱟᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ আদা রসুন আর কাঁচা লঙ্কা ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮᱧ ᱯᱮᱥᱴ ᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟᱧ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟ আর ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ টমেটোᱧ ᱮᱢᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ দিয়ে ওনাᱜᱤᱧ ᱚᱱᱟ মশলা ᱠᱚᱧ ᱮᱢ ᱫᱟ ᱚᱱᱟ মশলা को এম পরে মশলা কাটিᱡ সুনুম ᱨᱤᱧ ভাজাᱭᱟ ভাজা কাতে তারপরে এক এক কাতে আদᱚ আদা মানে গুঁড়ো মানে চেᱫ को ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱥᱟᱥᱟᱝ গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱧ ᱮᱢᱟ আসল মশলাᱧ এমা টমেটো को ইসিন আকান তিᱧᱟ
দিয়ে এরপর সাসাং গুঁড়োᱧ এমা, সাসাং 1 চামচ এমাᱜ ᱠᱟᱱᱟ। सासांग एम पर नितोग दोᱧ एमाᱜ ᱠᱟᱱᱟ धने गुঁড়ो 1 चामच। इना पर तारपरेᱧ एमा जिरे गुঁড়ो, जिरे गुঁড়ोᱧ एमादा 1 चामच। तारपरे इनारिᱧ एमा काश्मीर चिली पाउडर, ओना दो झोतो उतु रेगिᱧ एमाग गिया, कटिज कालार अगुया ताहले मनेर दिक दिए कटिज शांतिᱧ बुझावा, कालार दिक दिए हो। जहां जुदी काश्मीर चिली पाउडर जुदी मने हुआ जे बाñ एमा ओना पे स्किप दाड़ेया पे आपेया इच्छा। तारपर सामान्य दाग एम कते मसला को कटिज कषाव ñoगा। मसला को तखन कषाव होचंती अल्प अल्प दाग इᱧ एमदा और मसला कटिज कषाव ñoगेदा। तारपर नितोग दो परिमाण मतो बुलुंग इᱧ एमा। आसल जिनिस दा हुयुग कना बुलुंग। जहां तिना भागी इसिन हो जुदी बुलुंग जुदीम हिड़िञामा से ओना उतु दो टेस्ट गी बाय अगुया। तारपर नितोग दो ओनारिᱧ एमाग कना आलू कुछ एम केदा जहां भाजा कतिñ दोहो लेदा, ओना एम कते बेस भागे ठिकिñ कषाव ñoगा आलू को। आलू रे जेन मसला को बोलन मा। नोआ दो उतु दो जेहेतु मांगड़ी हाको कना से जहाँ लेका मुते ओना टेस्ट गी दुर्दान्त जे कोनो हाकोई फेलियाय। दारुण टेस्ट। अकय को बापे जम कदा कटिज कमेंट कते लैयाñ पे से और अकय को दमे पे कुसी ओना कटिज लैयाñ पे। ᱤᱧ ᱫᱚ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ, ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱜᱤᱧ ᱡᱚᱢ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱚᱴᱟᱢᱩᱴᱤ। ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱟᱹᱞᱩ ᱠᱚ ᱠᱚষᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟ, ᱢᱚᱥᱞᱟ ᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱫᱤᱭᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱤᱧ ᱫᱩᱞᱟ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱢᱟᱥᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱨᱟᱥᱮᱧ ᱥᱮ, जेहेतु पतला झोलाኝ इनाते ढेर ᱧᱚᱜ दाग इᱧ एमा और आलू को सिद्ध होचंती। बेसी मेम्बर दो बानुग लिया, 2 हर 4 हर आले तो इना तेगे हुयुग तालेया। बाखान को लिया जे नुनाग हपन माने फ्राइंग नॉन स्टिक कराई रे चिकाते उतु हुयुग कान ताकोवा। दमे दो बांग हपना माझारी साइड गे। ñel पे आलू को इसिन कान तिया से बांग चेक काñ, ñेलिñ मोटामुटी आलू को इसिनोग तिया जखन तारपर ओना हाकु कुछ एमा। नितोग दो आलू को इसिन कान तिñा। नितोग दो आदो ओना गरम मसलाñ एमाग कना। बेसी दो बाñ एमादा, खूब सामान्य परिमाण एमाग कना, चेदाग से हाकु ना निजस्व मिदटां टेस्ट मेना से ओना दो खूब अल्प परिमाण, बेसी एम लेखान दो भागे बांग बुझागा। सामान्य एमादा दिए उनको हाकु को एम केग कोवा। हाकु एम कते 2-3 मिनिट इñ ढाका दोहया, जाते मसला को बोलो लेन खान गे नोआ उतु दो रेडी तिñा मागुर माछी झोल। ñel ते मा आडी टेस्टी टेस्टी ñेलोग कना, जम रे चेद लेका हुयुगा देखा जाक। दी हेडेज पकाव होचन, आसाइñ बेस टेस्टी हुयुग गिया। नितोग दो रेडी कान तिñा, ñel लेपे किछु खन ढाका दोहो लेदा। हाकु एम पर बेसी घाड़िक ढाका दोहो बांग गानोआ, चेदाग बांग से हाकु को गेजेरोग गिया, ओनाते हाकु एम पर 2-3 मिनिट कटिज हेडेज लेखान गे हुयुग गिया हाकु उतु दो। नितोग दो चेका बुलुंग टेस्ट कतिñ ñel दा चेद लेका हुय कान तिñा। जतो किछु गी ठीक ठाक गेतिñा। नितोग दो रेडी कान तिñा नोआ रेसिपि रेडी। एरपर मिदटां बाटी रे उचार कतिñ दोहया। और वीडियो ñel लगित ते आडी आयमा सारहाव, थैंक यू। और नोंका गे दिनम इᱧाग वीडियो ñel आकाद ताहेन पे और उदी अवश्यई मिदटां इñ लगित सब्सक्राइब जेनो हुयुग मा। और वीडियो को लाइक तिñ पे और वीडियो को शेयर तिñ पे और कमेंट आñ पे, सामान्य रिक्वेस्ट तिñ। नेक्स्ट दिन नवा वीडियो ते सेटरिñ ताहेना। वीडियो ñel लगित ते थैंक यू।